Kirchhoff rule ada dua, iaitu first rule yang mana kita apply dekat junction, iaitu total current entering the node sama dengan total current leaving the node, ataupun total current yang masuk dalam junction ataupun node sama dengan total current yang keluar daripada node. Okay, untuk Kirchhoff second rule kita apply dekat loop yang mana total voltage source sama dengan total voltage drop. Okay, macam mana cara nak apply? Kita tengok contoh ni. Sekarang kita ada di circuit, ada dua source. Jadi nak cari IA, IB dan IC, kita kena apply Kirchhoff rule. Okay, so nak apply Kirchhoff rule, first kali kita akan apply Kirchhoff first rule, iaitu total current entering the node equals to total current leaving the node. Kita apply ni dekat node ataupun junction. Let's say kita ada dua junction kan dalam circuit ni, iaitu junction kiri dengan junction kanan ni. Let's say mana nak apply dekat junction kanan ni. Okay, cara nak apply, nak bagi nampak, kita himpunkan semua current tu supaya dia berdekatan dengan this junction. So IB mana nampak dia masuk, dia towards the junction. Dia macam nak into the junction ataupun entering the junction. Ini adalah IA kan, IA tu. Dan IC pula dia akan ke bawah lah. Sini IC. Jadi kita nampak kat sini lah, bila kita dah himpunkan current dekat dengan node ni, kita akan nampak IC dengan IB dengan IA dia masuk. Jadi IA plus IB equals IC je yang keluar. Jadi equals to IC. This is our first equation. Okay, then kita apply pula Kirchhoff voltage rule ataupun Kirchhoff second rule, iaitu dalam node, dalam mana-mana loop, total voltage source, total voltage source is equals to total voltage drop. Okay, so nak apply yang ni kan, kita mula-mula kamu kena buat macam yang Mada ajar sebelum dah. Kita highlight dulu, kita color from node to node. Okay, so kita color node to node untuk kita tahu current tu yang lalu dekat which current that flow through that resistor. Okay, this. Okay, kita ada node yang node 1 ikut jalan atas ke node 2. Okay, dan satu lagi node kiri, ke bawah, lalu atas, baik tu node kanan. Okay, so kita nampak lah IA duduk dalam color pink, R1 pun duduk dalam color pink. Jadi IA lah yang akan lalu dekat R1. Same color, same current. Okay, kita tengok sebab kita nak apply pula Kirchhoff second rule ni, kita kena buat loop dia. Okay, so loop tu adalah close loop lah. So kalau kita tengok sini, so ini adalah loop yang pertama. So katalah Mada nak buat loop ni ikut jam. Kita ikut jam Mada namakan ni loop 1. Okay, so daripada loop 1, okay, total voltage source dalam loop 1 ni ada dua voltage source, 10 dengan 7. Jadi 10 dengan 7. Okay, macam nak tahu, dan kita decide, determine 10 dengan 7 ni positif ke negatif. Kita tengok loop 1 yang kali biru ni, kalau loop ni keluar daripada positif terminal, nilai voltage dia positif. So loop 1 keluar daripada positif 10, jadi positif lah 10. Okay, dan loop 1 dia keluar dekat negatif terminal of 7 volt, jadi negatif 7. Okay, dan kita tengok pula voltage drop dalam loop ni ada dua resistor, 5 IA dengan 6 IB. Okay, dan 5 IA ni positif ke negatif, kita comparekan pula loop 1 dengan IA. So dia sama arah, positif. Kita compare IB dengan loop 1, dia opposite direction kan. IB ke kanan, loop 1 ke kiri bila lalu dekat R2. Jadi sebab dia opposite, negatif.
Okay, so bila kita simplify this equation, 5 5IA tolak 6IB equals 3. So this will be our second equation. Okay, kita tengok pula dekat loop 2. Okay, loop 2 adalah loop yang kat bawah ni lah. Ni loop 2. Sama lah, dia meletak ikut jam juga. This is loop 2. Okay, kita tengok kat loop 2. Tengok fokus dekat loop 2 je. Loop 2 ni loop 2. Okay, ada satu je voltage source, iaitu 7. Dan loop 2 dia keluar daripada positif terminal of 7 ni. Jadi positif dia. Equals voltage drop. Dari dalam loop 2 ada 2 resistor, 6 dengan 4. Jadi 6, current yang lalu dekat 6 adalah IB, 6IB dengan 4IC. IC lalu dekat R4 ataupun R4 pula, R4 ohm, R3. Ataupun macam nak tahu, R3 ni duduk dalam color biru, IC pun color biru. Jadi 4 IC. Dia semua, dia kena dalam color yang sama. Dan kita comparekan IB dengan loop 2, same direction, so positif. Okay, IC dengan loop 2 pun same direction, so positif juga, 4 IC. Okay, dan kita ada 6IB plus 4IC equals 7. Equation yang ketiga. Okay, Madam ajar juga macam mana nak dapatkan equation yang daripada loop 3. Loop 3 ni adalah loop yang besar ni. Loop yang besar ni lah, biasanya Madam akan panggil dia loop besar lah. Yang mana loop yang besar ni kita jumpa balik, kita jumpa 10 volt, kita jumpa 10 volt, kita jumpa 5 ohm resistor dan kita jumpa 4 ohm resistor. 3 tu je. Jadi bila kita apply Kirchhoff voltage rule, 10 equals to positif 10. Okay, sini dia buat ikut jam juga, clockwise juga. So then the loop, namakan loop 3 lah. Okay, loop 3 ni dia keluar dekat positif terminal of 10 volt. So positif 10 equals voltage drop dia ada 2, satu kat 5 ohm. 5 ohm darab dengan IA, sebab IA ni yang lalu dekat 5 ohm, dan juga 4 ohm IC. Okay, 5 IA ni, IA sama arah dengan loop 3, so positif. IC pun sama arah dengan loop 3 yang dilukis kat luar ni, so positif. Okay, dan kita adalah equation yang keempat. Okay, sama dengan 10. Okay, jadi biasanya untuk kita selesaikan tu, kita ambil mana-mana 3 equation je lah. Yang Madam highlight ni biasanya kita ambil 3 tu je. Dan guna calculator, kamu selesaikan guna simultaneous equation. Okay, dan akhirnya nanti kamu akan dapatlah jawapan dia. Okay, untuk guna calculator tu sebenarnya kamu kena susun kamu punya equation tu jadi A plus B plus C equals to yang tanpa variable lah. Kalau macam ni, dia akan jadi IA tambah IB tolak IC equals to 0. Yang ni pula dia 5IA tolak 6IB equals to, tak ada IC equals to 3. Kosong lah, tak ada IC kan, so, tak ada IC. Dan yang question ketiga ni 6, dia tak ada IA. Dia 6IB plus 4IC equals to 7. Nanti kamu masukkanlah dia punya nilai-nilai. X, IA akan jadi X, IB akan jadi Y, IC jadi Z. So ini akan jadi yang sebelah nilai yang ujung tu lah, X, Y, Z. Dan yang ujung sekali dalam kalkulator tu. Jadi in the end, bila kamu masukkan nilai, kamu akan dapat IA equals to 0.97 ampere, IB equals to 0.31
ampere dan IC equals to 1.28 ampere.